नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, अधिक लुण खाइले केउ मारात्मक रोग होइथाए? आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए एक्जिमा, ऑप्शन बी चर्म रोग, ऑप्शन सी हईजा रोग, ऑप्शन डी जखमा रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए एक्जिमा, ऑप्शन बी चर्म रोग। अधिक लुण खाइले एक्जिमा और चर्म रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सबुदिन सकाळु 2टी भूषंग पत्र खाइबा द्वारा केउ समस्या दूर होइथाए? आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी रोग, ऑप्शन बी चर्म रोग, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी पाचन समस्या। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। सबुदिन सकाळु 2टी भूषंग पत्र खाइबा द्वारा कोलेस्ट्रॉल समस्या दूर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। घिओ सहित कौन खाइले मनीषर दृष्टि शक्ति प्रखर होइथाए? आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हलदी, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी अदा, ऑप्शन डी गोलमरीच। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गोलमरीच। घिओ सहित गोलमरीच खाइले मनीषर दृष्टि शक्ति प्रखर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। महू सहित कौन मिसाई पीले काश ओ थंडा हेउथिले 2 दिन रे भल होइजिवो? आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लवंग, ऑप्शन बी हलदी, ऑप्शन सी मेथी रस, ऑप्शन डी अदा रस। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मन जदि यार उत्तर आगरो जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। भिडियोटी को जदि प्रथम थर देखुचंती छोट लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी हलदी। महू सहित हलदी मिसाई पीले काश ओ थंडा हेउथिले 2 दिन रे भल होइजिवो। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सजना पत्रर रस सहित कौन मिसाई पीले किडनी ओ हार्ट सुस्थ रही थाए? आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी पियाज। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी महू। सजना पत्रर रस सहित महू मिसाई पीले किडनी ओ हार्ट सुस्थ रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सबुदिन दौड़िबा द्वारा केउ समस्या दूर होइथाए? आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मुंड बिंधा, ऑप्शन बी हार्ट समस्या, ऑप्शन सी मोटापण, ऑप्शन डी पेट समस्या। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी मोटापण। सबुदिन दौड़िबा द्वारा मोटापण समस्या दूर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ହୃଦରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ହଇଜା ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହୃଦରୋଗ। ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ବାସନରେ ପାଣି ପିଇଲେ ମଣିଷକୁ ରାଗ ଆସିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିତ୍ତଳ ବାସନ, ଅପସନ୍ ବି କଂସା ବାସନ, ଅପସନ୍ ସି ଲୁହା ବାସନ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାସନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିତ୍ତଳ ବାସନ। ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ପାଣି ପିଇଲେ ମଣିଷକୁ ରାଗ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ମଶାର ଅଣ୍ଡା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1 ମାସ, ଅପସନ୍ ବି 5 ମାସ, ଅପସନ୍ ସି 8 ମାସ, ଅପସନ୍ ଡି 1 ବର୍ଷ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 8 ମାସ। ଗୋଟିଏ ମଶାର ଅଣ୍ଡା 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି ବିହାର, ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚିନି, ଅପସନ୍ ବି ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ମୁଗ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚିନି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ଚିନି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ବି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଭିରେ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା 7ଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ଜଡ଼ା ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି କରଞ୍ଜ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ନାଭିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା 7ଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।